হাওড়ার জায়গায় জায়গায় নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও এখনো পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অথচ একই ইস্যুতে কার্যত আগুন জ্বলছে এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ 24 পরগনা, ভাঙড় সহ একাধিক জায়গায়। আর সেই অশান্তি যাতে হাওড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যই সতর্ক পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে নামানো হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দফায় দফায় চলছে রুট মার্চ। নজরদারিতেও নামানো হয়েছে র্যাফ কমব্যাট ফোর্সও। গতকাল বিকাল থেকেই হাওড়া শহরের মাকড়া, অঙ্কুরহাটি, নিবরা সহ একাধিক জায়গায় দেখা গেছে টহল দিতে। এছাড়াও আজ মঙ্গলবার শিবপুর এলাকায় চলছে রুট মার্চ। এ ব্যাপারে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 25 জনের একটি দল সংবেদনশীল এলাকাগুলি অর্থাৎ যেখানে গন্ডগোলের সম্ভাবনা আছে সেখানে রুট মার্চ করবে। এছাড়াও তিনি জেলাবাসীর কাছে আরও অনুরোধ জানিয়েছেন, কোনো রকম গুজবে কান দেবেন না। देखा गया है कि बांकरा इलाके में सेंट्रल फोर्स रूट मार्च कर रही है, क्या बोलेंगे, क्यों, क्या कर रहा है? सेंट्रल फोर्स रूट मार्च नहीं कर रही है, बट हावड़ा ज़िला आप लोग जानते हैं यहाँ पे लोग बहुत शांति से रहना चाहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अभी आपने देखा रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सारे फेस्टिवल्स बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। फिर भी लोगों को सतर्क करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जिससे कोई भी मिसक्रिएंट्स किसी भी तरह का र्यूमर फैला करके अपना कोई जो ख़राब ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ, इसलिए हम लोग, हमारी जो फोर्स है सेंट्रल CIF फोर्स, आप लोग जानते हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, हम लोगों के रैफ है, हम लोगों के स्पेशल कॉम्बैट्स हैं, उनके थ्रू इलाके में वो लोग जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी भी मिसक्रिएंट्स के बहकावे में ना आएँ। ये क्या मुर्शिदाबाद घटना है, उसके बाद से थोड़ा सा सतर्कता? देखिए, सब समय हम लोग अलर्ट रहते हैं, बट जब कहीं कोई पूरे राज्य में या देश में कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ती है और हम अपने नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी ज़्यादा अलर्ट करते हैं। थैंक यू। ভিতে রডের মজবুত বাঁধন থেকে ভরসাযোগ্য সিমেন্টের মজবুত ঢালাই, দেওয়ালে নামে ব্যান্ডের কালার থেকে বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিনন্দন টাইলস, কিংবা মেঝেতে ঝাঁ চকচকে মার্বেল, এছাড়াও কিচেন ও ওয়াশরুমের সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম সবই পাবেন একই ছাদের তলায়। হাওড়ায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান পাকিজা এন্টারপ্রাইজ। এছাড়াও আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট কিনতে যোগাযোগ করুন পাকিজা কনস্ট্রাকশন। তাই বেছে নিন আপনার স্বপ্নের সফল কারিগর পাকিজা এন্টারপ্রাইজ ও পাকিজা কনস্ট্রাকশন। আমাদের ঠিকানা 1 নম্বর মৌখালি, জগাছা, হাওড়া 711112। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9831130687 অথবা 9831615132 এই নম্বরে।